Gisimhot man akong tiil, oy. Sa imong gitan-aw nak. Sa imong gitan-aw. Wala na naglupad. Say good night. Say good night. Say good evening. Sige na. Manabayag init tubig, Mama Lisa, anak. Mag-drink nag-milk si Mama. Do you want to eat a bread? Ha? Kaon gagpan? Oh, mukaon. Makaila man jud ko motubag ka nako, anak, kay imundonggan malihok. Yes. Say good night, anak. Say sweet dreams. Bless Mama B. Taga santo, ay. Kaluyan kas Diyos, anak kong buutan. Happy akong anak? Happy akong anak? Ha? Happy akong baby? Happy akong anak? Uy, saan gitan-aw sa anak? Wala naman tong naglupad. Yes, wala na naglupad. Nalig happy kuto imong ikog na? Nay kuto? Wala naman. Wala na oy. Wala na oy. Nalig happy kay wakuha diri oh. Kani katul ni nanak. Shush. Say good night to your viewers. Say good evening be. Kahumot aning ikog sa kong anak. Butangan ko nina ko cream silk. Yes! Humot kay akong bibi. Bagong ligo. Of course. Shampoo, cream silk. Ang akong gikuan ni Papi. Bagong toothbrush. Say good night to your viewers, bibi. Say hello. Say thank you. Sige na, please. Ha? Mag-say thank you kasi mo mga viewers, please. Mama Lisa. Pakanaan ako pan, Mama Lisa. Okay, anak. Makaon pan ang bata? Opo, Mama. Tinuod ka, anak? Yes, Mama. Busog ang bata sa chicken? No. Busog ang bata sa chicken, no? No. Nabusog si Papi sa chicken? Puro buyag in town, oy. Paborito gini mo chicken, nak na? Paborito gini sa kong anak ang chicken, na? Bagay pa kakaog chicken? Kato pa man ta kapalit chicken, yes. Oloy, koto. Baby, koto na siguro. Ano, nagkil-kil man ka na, ni koto. O natakdan ka, bagong takod. Bagong takod, no? Natakdan ka, no? Takdan kang whitey, anak, no? Tarong, sus, kagwapo ni mo anak ko, ay. Gwapuhan na ni kong anak ko, ay. Sige na, mag-say good night kasi imong viewers na. Kalimpyo, ana, oh. Maginay kutong nagdagan. Kamimis, ana. Kamimis, anang balhibos kong anak, oh. Bago kuning digo. Yes, bagong ligo ang bata. Of course. Of course, si Bibi Papi bagong ligo. Walay kuto. Walay na kuto ang bibi, no? Yang anong mangilkil manghihapon, bi? Wala naman kay kuto. Ha? Walay kagwapo, oy. Ayan po guys, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta po ang inyong kagabion guys? Time check here is around 9 p.m. So ngayon guys, pagkatapos nitong aming video, mag-iinom po ako ng aking gamot. So, kumusta po kayong lahat? So, all my viewers and subscribers, good evening, good night, and sweet dreams to all of you guys. So, after nitong aming video guys, mag-inom na akong gamot. And yan, si Papi is nag-relax lang po. Yan, thank you for always watching. Have a peaceful good night and blissful good night to all of us. Happy Tuesday. So, August 4, 2026 po ngayon guys. I love you all, sweet dreams. Mwah! Maraming salamat po sa inyong lahat guys, sa inyong support. Thank you for watching. Good night and good evening. Don't forget to pray because prayer is powerful.